River Drive. Maapaw to eh. Maapaw to guys, maapaw. So, dito na dadaanan pagka sobrang may bagyo. Ayan ang ilog oh. Ayan. Yung wreck na yan. Ayan oh. Gumuguho yan eh. Yung iba dyan gumuguho na. Grabe lakas. Gumuguho yung iba dito. May mimingwit oh. Mamana. May namamana. Marami siguro isda dyan eh. Yan. Oh. Grabe. Hindi na makita ang kalsada oh. Kasi nga hindi na makita. Mas parang hangin. Oh, ayan o, tinan mo, may lipad o. Ayan, ito. Yung area na to, gumuho to eh. Ayan, bagong gawa yan. Bagong gawa to eh. Ayan. Hirap lang dumaan dito kasi sikip eh. Sikip. Piñas to. Cavite na yan, bila. Kasunod tayo. Bawal motor dito eh. Pero ba't may motor? E-bike. E-bike. Baka natin. Bagyo ba guys? May bagyo ba? Okay, parang malakas ang hangin. Mahaba ito, mahaba. Mahaba yung ilog na yan. Saka itong River Drive, mahaba ito. Dito banda mataas yung ilog eh. Taas. Dito hindi umahapaw. Doon lang kanina. May dam dito eh. May dam. Yun o, may dam. Dam. Meron kami mini dam dito sa Las Piñas. Yan. Mini dam. Mini dam.